হাসতেও বিজিবি বদল হাবাঙ্গো ফাইমানি ইয়াগুলো জনজাতি বরি রগ এবা তিপ্রাসা বরি বুমারক বাহাইকে লাভার্থী ইঙ্গিত অবনতিই তিনি পাশ হালো 44 লাইমাবেলি মন্ডলী লুয়াজি বুংবাই মহিলা লাভার্থী সম্মিলন সংখ্যা তিনি জগবন্ধু কমিউনিটি হল নগ তিনি পান্ডাও ফাইমানজা ফাইকা ত্রিপুরা সালকাজক থাইনি এমপি রেবতী ত্রিপুরাতেই এমএলএ রামপদ আগুন সনক্ষবই তৃতীয় এডিশনে এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াংতেই হাসতে বিজবি বদলনি আচক ফাং ইয়াকচু পাতাল কুইন জমাতিয়া আগুন पार्टीनि प्रदेशनि सिद्धांत अनुसारे जों जोंनि कुरिटा जे खाथिजाक जनजाति बागै विधानसभा खाथिजाक कुरिटा जागायाव जों जोंनि जनजाति बुरि रंनो तियै लाभार्थी सम्मेलन खेले रिबे हक साबजेक्ट माने आबनि मुताबे इदि रायमा रेली 44 नং रायमा रेली मंडलनि उद्योगे एवं ताई जोंनि राज्य कमिटिनि डिरेक्शन बाय তিনি অরসং আচক লাইকা লাভার্থী সম্মেলন চিনি রায়মাবিলি মন্ডলী বুড়ি রণত বিভিন্ন কামিনী বিভিন্ন বুথ থেকে অর হল তা চাকরিয়া বাইরে বাহাই বসা অরসং চিনি বুড়ি রগ্ন যেমন जों চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে তামো তামো লাভ বড় মাংখা তামো তামো স্কিমनि মাধ্যমে जों চিনি পাবলিক সাধারণ তাংসানাय রক বানিয়া বা হোমওয়ার্ক লাইনে রক তামো তামো ফেসিলিটিস মাংখা সুযোগ সুবিধা বা লাভ আবনতি जों যেমন ইন্টারেকশন খেলেকা जों সংখ্যা বড় শাখা তেমনিভাবে जों তাইবো যে বিভিন্ন স্কিম দङ যেটা অরনি কামি রগ অনেকে সাইবেয়া আবনতি जों আলোচনা খাইকা যাতে চিনি কাবিনি বড় রক তাং জানাই হোমওয়ার্ক খাই জানাই আবনো সীমানি পড়ে সেবন নানানি বড় সচেতন নুথ সীমানি পড়ে অফিস রগ থাঙ্গै সাববাই যোগাযোগ খাই আবার নানানি বাহাই খাই মানनाय মানथाय रगनो तुई जों आलोचना खालायका और चिनी बागमा विधानसभा केन्द्रनि चिनी विधायक एमएलए चिनी राज्य कमिटिनि सह सभापति ताई चिनी बुकु पातालगंडा जमातिया प्रदेशनि सह सभानेत्री और चिनी जिलानि मतंग चिनी साधारण सम्पादिका शशिरानी त्रिपुरा सह और मंडली मंडल सभापति समीरंजन त्रिपुरा आदित्य सरकार खुबई जिला मंडल जत नेतृत्व दंबायो महिला मोर्चानि नेतृत्व दंबायो तो जों अमरा शुधु एकदिके तो चिनी कर्मीरानो सचेतन गया चिनी कर्मीरानो जों साका कामिरग थांगै जत बुरिरो बाय कक सादी सीपीएम खाइतो कांग्रेस खाइतो चिनी बुरिरानो सचेतन खाइके बुरिरोनि जे अधिकार आपनो माननानि क्षेत्रे जत सजाग नाय एके नानानि बड़ा उद्योग नानाय चिनी जरा विरोधी खाइने पाना आबनि सेब मानथो अर्थात जों चिनी केंद्रीय सरकार राज्य सरकार जेटा रीत जों नायो सबका साथ सबका विकास जत नि उठो कारण सीपीआईएम कांग्रेस खाइपाना गरीब तो बुरी तो जों बरनो बुरी तो आबनो केन सबका साथ सबका विकास तो सबका विकास माने पड़े से चिनी ऊपर विश्वास फाइनाय तिनी जे विभिन्न जगह जीती तो विश्वास থেকে জিতিও तो आगामी दिन जों एक आह्वान रखा और गंडाछड़ा आमचाई उगला कलाइजाक सब থেকে धलाई जिलानि बिसिं बहम एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लस एसपिरेशनल ब्लक आगामी दिन जों नायो अरनि बुरी रक बोसागां आगो फाइतो एवं अजे सचेतन नतामूलक जे शिविर बा चिनी सेमिनार अमनि बिसिंखौ एलाकानिबो परिवर्तन डेभेलपमेन्ट फाइतो।